April je, sve je cvetalo. Svi smo zabrinuti hoće li nam voće izdržati ove sezone. Evo, provejava i snijeg. Nadam se da neće biti jak minus kako bismo imali konačno i uspešnu voćarsku sezonu. U ovoj epizodi pokazat ću vam kako ću razbiti monokulturu. U pitanju je ozima sadnja krompira. Ja sam u jednoj epizodi pokazivala kako radim sadnju krompira pred samu zimu, tamo negde u novembru mesecu u Permamodel. Sada je došlo vreme, pre nego što će i niknuti taj krompir, da razbijem tu monokulturu i dobijem određenu dinamiku na toj gredici. Na platformi Trag biljke još od decembra meseca smo u programu pripreme sadnog materijala, tako da svi već imamo dobre sadnice, kupusarica, celer, prazi luk. Nakon toga smo radili setvu, odnosno naklijavanje salata, cvekle, blitve. Naravno, posle toga idu paradajzi, paprike, patliđani i sve ono što sledi u programu, ali upravo iz tih epizoda naklijavanje, odnosno prvi turnus cvekle, blitve i salate, ovo su te sadnice. Ja sam iz ove činije već vadila sadnice za balkone i za snimanje nekoliko epizoda, ali evo sada su došle na red sve te sadnice kao što je cvekla i salate. Blitve već imam dovoljno u bašti i sve ove sadnice ću sada ubaciti u ovaj Permamodel. To je Permamodel od prošle godine u koji je ubačen ozimi krompir. O tome sam govorila u jednoj od epizoda. Dakle, ovdje po središnjem delu ubačen je ozimi krompir, kombinacija ljubičastog i roze krompira i očekujem da će se ubrzo, kada ogreje zemlja, to i pojaviti. Sada ću raditi kombinaciju sa cveklom i salatom. Sama struktura Permamodela vam govori koliko je ovo živa zemlja. Ovdje imamo puno mikroorganizama. Zemlja je pomešana s kompustom, stajnjakom i polurazgrađenim senom i onda kada sve ove kulture dostignu nivo uklanjanja ili zagrtanja, kada je u pitanju krompir, stavlja se nova količina sena. S obzirom da na ovoj gredici imam samo krompir, zato što je u pitanju ozima sadnja krompira, ja ću sada da postavim određenu dinamiku. Ovdje sam ubacila setvenu traku, u pitanju su setvene trake sa spanaćem. Setvene trake možete sami da pripremite, vrlo je jednostavno, treba vam samo malo strpljenja. S obzirom da pada kiša, ja šuštim, na sebi imam kabanicu i upravo zbog toga, zbog kiše, ubacujem setvene trake jer se mnogo lakše radi setva, odnosno razgradnja skroba i papira kada su najavljene padavine. Samo postavite traku, ukoliko nema padavina dobro zalijete i zatvorite zemljom. Ovdje ću odraditi, ću ubaciti još neku glavnu kulturu kao što su kupusarice i kao što sam rekla salata i cvekla. Sada ću prebaciti sadnice salate, cvekle i kupusarica. Sve su one uzgojene iz klica. Samo sam prebacivala klice u supstrat ili kada su u pitanju kupusarice, ja sam prebacivala čitave vate natopljene kamilicom sa klicama koje su već krenule i evo sada imam jednu pravu šumu kupusarica. U pitanju je Choi Sum. Pogledajte, već je krenuo. Choi Sum je biljka koja se gusto sadi i čim krene, formira onako visoke cvetne stapke, odmah se bere. Sada ću raditi jednu zanimljivu kombinaciju. Kombinovat ću krompir, Choi Sum, cveklu, salatu, spanać i ubacit ću i lukove. Pri čemu Choi Sum uopšte ne spada u kategoriju glavnih kultura. U pitanju je kupusarica sa najkraćom vegetacijom od čak 35 dana. Ono što ću još dodati u tu gredicu jeste luk. Ovo je beli luk, to su one lučice koje su ostale još od
prošle sezone, dakle uvek imate u bašti neki luk koji niste izvadili i koji će niknuti sad. Taj luk se šiša jednako kao kada sadite prazi luk, ošiša se koren i vrh i on se ubacuje između cvekle. Ovde je ubačen između cvekle, pogledajte ovde je cvekla, tu su mali lukovi zbog toga što će oni dospeti za mladu berbu, jer kada je mladi luk u pitanju, tu može da bude posađen i beli i crni luk, ali je poenta u tome da ga uberete onda kada poraste, kada dostigne onu veličinu mlade berbe. Ja sam ubacila cvekle, ovde su ubačene kupusarice, u pitanju je Choi Sum, kao što sam rekla, već vidite kreće sa cvetom, za nekih nedelju do 10 dana on će biti za berbu. On se sadi ovako blizu, na nekih 10 do 15 cm, zbog toga što vrlo brzo dospeva za berbu i voli gustu sadnju. Ovde po širinama ubacila sam takođe beli luk, onako krupnije sadnice. Ovde je na veći razmak od 10 cm, zbog toga što želim da se ovdje formiraju glavice. Dakle, ovdje ću raditi kombinaciju glavice, belog luka. Gore u ćošku već imam gave, sa ove strane ću staviti kukuruz i suncokret, na taj način ću napraviti lepu priču. Sa obe strane krompira stavit ću red salate, u pitanju je kombinacija rimske salate i australijske žute salate. Salata je biljka kratke vegetacije, tako da i ako nikne krompir, ona neće smetati krompiru. Krompir se ovdje neće zagrtati zemljom, već senom, tako da će kada dođe vreme za zagrtanje, sve ove salate već biti uklonjene sa gredice. Dakle, samo su čuvari mesta, jer iza njih, na ovo mesto, kada se ukloni spanać i salata i naravno lukovi koji dolaze oko salata, ide niska boranija. S jedne strane je salata, također i s druge strane je salata. Sada sam ja prešla na drugu stranu krompira. I kao što vidite, ovdje imam salatu, ubačen je Choi Sum i cvekla. Cvekla je ovdje glavna kultura, ove dve kulture će nestati. Sa ove gredice očekujemo uskoro i nicanje ovog krompira. Dakle, na ovoj gredici ostaće krompir, cvekla i sa druge strane krompira ubacit ću boraniju. Za 24 časa smenilo se nekoliko godišnjih doba. Za sada je voće izdržalo, nadamo se da neće biti jak mraz. Večeras evo ponovo pada snijeg, padao je snijeg, kiša, jako je hladno, ali evo ja sam uspjela da završim sadnju ove gredice koje je imala samo ozimnu kulturu i ovdje smo dobili zaista dobru dinamiku. Imamo spanać, salatu, između salate ubačen je beli luk svuda i sa jedne i sa druge strane. Sa ove strane po sredini je krompir koji će uskoro niknuti, zatim ponovo imamo salatu, kupusarice, cveklu i beli luk. Glavne kulture su ovdje krompir i cvekla. Dakle, vrlo je bitno da vodite računa o tome šta su vam glavne kulture, a šta su kulture koje su samo čuvari mesta. Nakon toga idemo sa novom smenom kultura tamo negde od jula. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal. Yeah.